So hello students, good morning. Tumakok already moi a chapter tour ketaman pager notes disu. Today I will explain the parts which I have given as a PDF in the last class. So tumakok 12 or zoology first chapter to moi kihare start korisu. It is about human health and diseases. যিহেতু এতিয়া অলৰেডি আমাৰ হেলথ আৰু ডিফাৰেণ্ট ডিজিজেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়িয়ে আছো হেকাৰে মই ভাবিলো যে যদি তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো এৰি ষ্টাৰ্ট কৰা ইট উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ ইউ টু হাউ টু টেক কেয়াৰ অফ ইউৰ হেলথ এণ্ড অলছো টু ডিল উইথ দ্য ডিজিজেছ চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল হোৱাট ইজ হেল্থ Health can be defined as a state of complete physical, social and mental well-being. তো যেতিয়া আমি হেলথ বুলি কওঁ তেতিয়া অকল এটোৱে নহয় যে তোমাৰ ফিজিক্যাল হেলথটো কথাই বুজাইছে মানে তোমাৰ অকল বডি যোনটো তোমাৰ ফিজিক্যাল বডি হয় হেটোৰ বিষয় নহয় along with your mental health and also the social health. Social health মানে কি তোমাৰ আশে-পাশে যেটো তোমাৰ সাৰাউন্ডিং হয় that is the social health. তো যেতিয়া এই তিনটা বস্তু health to bhale thakibo tetia ami ki bujim je we are a healthy people or we are a healthy person bujila. Then next come what is disease. Disease is a state when functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected. Disease to ketia kobo jetia tumar kiba eta body part or organ or any system tahantor jodi function to khelimeli hoy jay তেতিয়া আমি কি বুলি কম হেতু ডিজিজ হোৱা বুলি কয় The pathogens are organisms which can cause diseases তো এই ডিজিজেস বিলাক কজ কিহেৰে কৰে কিবা এটা কজ কৰিব লাগিব তো হে কজ কৰা organisms খিনিক আমি কি বুলি কম pathogens বুলি কয় The diseases are classified into two main categories তো ইমান যিখিনি ডিজিজ আছে হে ডিজিজ খিনিৰ দুটা ভাগ আছে কি communicable diseases which is also known as infectious diseases and the other one is non-communicable diseases or non-infectious diseases. So communicable diseases to as the name suggests ki hobo which can be transmitted from one organism to the another. Jitu disease tumar eta organism or pra hitu organism ole felibo pare spread hobo pare hetuk ami ki boli kom communicable disease boli koy ঠিক আছে and it is also known as infectious disease and tar example keta ki hoy pneumonia bronchitis cholera typhoid influenza common cold etc bujila second is non communicable or non infectious diseases the diseases which cannot be transmitted from one organism to another so as the name suggests non communicable mane itur pra hitule spread nahoy example hemophilia arthritis, asthma, etc. Also, communicable diseases are further classification ase. Jeneke diseases caused by different pathogens, helminths, fungi, bacteria, and viruses. So, tare example khini ketaman dithwa ase. Diseases which can be caused by protozoa. That means here protozoa is a ki hoy pathogen. তো এই প্ৰোটোজনে যিখিনি ডিজিজ ক্ৰিয়েট কৰে তাৰে এক্সাম্পল কি হ'ব ম্যালেৰিয়া বা এমিবিওসিস ডিজিজেস কজড বাই হেলমিন্থস তো হিয়াৰ হেলমিন্থস ইজ দা পেথোজেন আৰু হেতু তাৰ এক্সাম্পল কি হ'ব এলিফেন্টিয়াসিস ফিলেৰিয়াসিস এস্কেৰিয়াসিস এটসেট্ৰা ডিজিজেস কজড বাই ফাঞ্জাই তো ফাঞ্জাই কজ কৰা ডিজিজেস যেনেকে ৰিংৱৰ্ম এথলেটিস ফুট এটসেট্ৰা ডিজিজেস কজড বাই ব্যাকটেৰিয়া হেতু আমি এক্সাম্পল কি লম নিউমোনিয়া ব্ৰংকাইটিস টাইফয়েড কলেৰা এটসেট্ৰা এন্ড ডিজিজেস কজড বাই ভাইৰাছেস কমন কোল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লু মিজল চিকেন পক্স এটসেট্ৰা ঠিক আছে ইন ডিটেইলস আমি এটা স্টাডি কৰিম কোনটো ম্যালেৰিয়াটো সো আমি কি পঢ়িলো ম্যালেৰিয়া ইজ কজড বাই আ প্যাথোজেন which is called as plasmodium Charles Leveran in 1880 discovered plasmodium in human RBC. Dr. Ronald Rose in 1887 discovered mosquito as a vector for malarial parasite. To ki called in 1887 a doctor jane teo ki korisle discover korisle je mosquito to tahantor vector hoy a malarial parasite to vector mane it is the carrier bemar to carry kore আৰু কাক কেৰি কৰে এই ম্যালেৰিয়াল প্যাৰাসাইটটো
There are 4 important species of Plasmodium that cause malaria in human being. तो malaria तो कोट होबो human beings ot होबो आरो तारे तुमार 4टा important species আছে Plasmodium or जेनेके Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum. Junto Plasmodium vivax it causes benign tertian malaria where fever recurs on every 3rd day with a gap of 48 hours. तो जिहेतु 4টা स्पेसिस बेलेग बेलेग इहंतर 4টাৰ सिम्पटम्स बिलाको बेलेग बेलेग देखाबो जेनेके जदि Plasmodium vivax से जदि malaria to cause करे तेतिया हले की হৈ থাকিব every 3rd day জ্বৰ হ'ব. Next coming to Plasmodium ovale, it causes ovale tertian malaria. It is restricted to West Africa and South America. এটো বস্তু মানে আমাৰ ইয়াত ইমান পোৱা নাযায় এই malaria-টো. Then Plasmodium malariae, it causes quartan malaria. Here fever reoccurs in every 4th day with a gap of 72 hours. তো যেহেতু ই 4 দিনৰ মূৰত উঠে হেকাৰণে ইয়াক কি বুলি কয় quartan malaria বুলি কয়. Next is Plasmodium falciparum. It causes malignant tertian malaria or cerebral malaria. तो cerebral जेटा কৈছে মানে কি malaria তে কোড এফেক্ট কৰে brainot. Here the death rate is very high. तो যেহেতু তোমাৰ directly brainot এফেক্ট কৰে আৰু ইহতি হেকাৰণে ইহতৰ কি হয় death rate টো বহুত বেছি high হয়. ঠিক আছে? Now straight coming to the life cycle of Plasmodium. तो Plasmodium में निजर लाइफ साइकिल टू दुटा डिफरेंट ऑर्गेनिजमत कंप्लीट करे. दैट इज हेकान ताहांतक की বুলি কয় ডাইজেনেটিক বুলি কয়. মানে তাহাঁতৰ লাইফ সাইকেল টু কমপ্লিট হ'বলে কাৰণে দুটা পার্টিকুলার অর্গানিজম লাগিব. এটা হৈছে তোমাৰ হিউম্যান এন্ড দ্য আদার ইজ দ্য ফিমেল এনোফিলাস মস্কিটো. লাইফ সাইকেল ইন হিউম্যান বডি. তো হে প্যারাসাইটটোৱে হে প্লাজমোডিয়ামটোৱে হিউম্যানৰ বডিত তাৰ যেটো লাইফ সাইকেল চলে বা ক্যাৰি কৰে হেটো আমি ফাৰ্স্ট পঢ়িম. The Plasmodium completes asexual cycle in human body. The infective stage of the Plasmodium in human is known as the sporozoid, which is transmitted into the human blood with the saliva during the bite of female Anopheles mosquito. तो प्रथमने की होबो जोंटो ह्यूमन बॉडीत लाइफ साइकिल হয় হেতু তোমাৰ প্লাজমোডিয়াম তো আহি পেলাই তো হিউম্যান বডিটোত সোমাবহি লাগিব. তো কোনে সোমাবহি এই যোনটো মোহটোৱে আহি পেলাই হিউম্যানক যেতিয়া বাইট কৰিব হে বাইট কৰতে তাৰ সেলাইভাতে মোহটোৱে কি কৰিব হে প্যাৰাসাইটটোক লৈ আহিব আৰু প্যাৰাসাইটটোক লৈ আহি পেলাই কাৰ্গাত সোমাই দিব হে হিউম্যানৰ বডিত সোমাই দিব আৰু যোনটো ষ্টেজত human body humai die, that is the most infective stage and it is known as sporozoid. ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তুমি আহি প্লে saliva thread mosquito to humai dile he sporozoid stage to কোট humai gol human bloodot humai gol. After remaining in the blood for about half an hour, the sporozoid enters into the liver. To bloodor pisot এই sporozoid khini koloi gusi gol liver ole gusi gol. Here it undergoes multiple fission and produces about 1000 cryptozoites. So tahantor ki hobo tat goi pla liver cell jetia tahandi pai gol tahantor etia ki hobo multiplication hobo and this multiplication leads to the formation of 1000 cryptozoites. The cryptozoites again enter into the fresh liver cells and undergo multiple fission to produce metacryptozoids. तो जेतिया তোমাৰ কি হ'ব ক্ৰিপ্টোজয়েডস খিনি এটা জায়গা ইনফেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ তাহাঁতি ফ্ৰেশ লিভাৰ সেলছলে যাব মানে বেলেগ এটা জায়গালে যাব লিভাৰ সেলছ লিভাৰটোতে থাকিব কিন্তু এটা বেলেগ এটা ফ্ৰেশ জায়গাত আকৌ ইনফেক্ট কৰিব দেন এগেইন তাহাঁতি তাত গৈ পেলাই তাহাঁতৰ মাল্টিপল ফিশন হ'ব which again forms the metacryptozoids. The metacryptozoids are now released from the liver cells and enter into the RBC. Eta ki hobo he metacryptozoids kini liver cells pra ulai ahi pele kot khumai jabo RBC sot khumai jabo. They start feeding on the hemoglobin and converted into
ট্ৰফোজয়েড তো যেতিয়া তাহাঁতি আহি পেলাই আৰবিচিত সোমাই গ'লহি তাহাঁতি হিমোগ্লোবিনৰ ওপৰত নিজৰ একশ্যন দেখাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব এণ্ড দিছ উইল লিড টু দ্য কনভাৰ্চন অফ ট্ৰফোজয়েড ডিউৰিং দিছ ষ্টেজ they secrete a toxic substance which is called as homozoin which causes fever and chill তো যেহেতু আমি গম পাওঁ যে মেলেৰিয়া হলে মানুহৰ বহুত জ্বৰ হয় আৰু বহুত ঠাণ্ডা লাগে হেতু বস্তু কিয় হয় কাৰণ এই ট্ৰফোজয়েড ষ্টেজটোতে তাহাঁতি এটা সিক্ৰেট টক্সিক সাবস্টেন্স ৰিলিজ কৰে which is known as homozoin আৰু তাৰ কাৰণে কি হয় ফিভাৰ এণ্ড চিল হয় মানে ঠাণ্ডা লাগে the trophozoites are then undergone multiple fission to form the seasons. So here trophozoites khini etia multiple fission hobo they will divide and they will form seasons. Now from each season divides to form 16 merozoites which are released into the plasma by rupturing the RBCs. So a seasons khini ebar ki form kobo merozoites form koribo and this is released from the RBC into the plasma. Some of the merozoites now behave as male and the female gametocytes. With the formation of gametocytes, the life cycle of plasmodium in the human body becomes complete. So, jehe tumar a merozoid stage to convert hoi pla male and the female gametocytes form kori dile, he humanor bhitor jitu life cycle hobo lagisle hetu tate stop hoi jabo. Etia mane he stage kita jetia lege tumar beleg eta mo ahi pele tar body সোমোৱাই নলয় প্যাৰাসাইটটো তেতিয়ালৈকে এই মেল এণ্ড দ্য ফিমেল গেমেটোসাইট হিচাপে এই গোটে প্ৰসেসটো হিউম্যানৰ বডিত ৰখি থাকিব ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম লাইফ সাইকেল ইন দ্য এনোফিলিস মস্কিটো এনোফিলিসটো নাম হয় হা মস্কিটোটোৰ When a female Anopheles mosquito suck the blood from an infected person, the gametocytes enter into her stomach. তো যেতিয়া তোমাৰ ফিমেল মস্কিটোটা আহি পেলাই তোমাৰ বডিৰ ইনফেক্টেড পাৰ্সনটোৰ পৰা ব্লাডটো সাক কৰিব তেতিয়া হে মেল এণ্ড দ্য ফিমেল গেমেটোসাইটটো তাহাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গুচি যায় The male gametocyte is converted into a motile flagellated body. Motile mane movable. Flagella ase tahator. Called the microgamete. While the female gametocyte is converted into non-motile macrogamete. Macro kyo? Because it is larger. The fertilization occur in the gut cavity to form a diploid zygote. তো তাহাঁতৰ কি হ'ব ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব যেটা মেল এণ্ড দ্য ফিমেল গেমেটোসাইট থাকিব হয়নে এণ্ড দিছ উইল লিড টু দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ডিপ্লয়েড জাইগল ডিপ্লয়েড কে ইট উইল বি টুৱাইচ এন দ্য জাইগট বিকামছ মটাইল এণ্ড ইট ইজ কল উকাইনেট আৰু যেতিয়া জাইগটটো ফৰ্ম কৰি যাব সেই জাইগটটোক আমি কি বুলি ক'ম উকাইনেট বুলি ক'ম এণ্ড ইট ইজ মটাইল ইট ইজ মুভেবল দ্য উকাইনেট নাও পেনিট্ৰেটছ ইনটু দ্য গাট ৱাল and gets encysted. This stage is called oocyst. A ookinete jitu form hobo it penetrates ulai hai into the gut wall aru tahanti nijoke eta covering type of bhorai loy and which is later known as oocyst. It divides through meiosis and later by simple division to form the large number of sporozoites. The oocyst finally bursts releases sporozoites into the body cavity which penetrate into the salivary gland. So, এই যোনটো oocyst আসলে, this oocyst leads to the formation of sporozoites আৰু সেই sporozoites খিনি গাটৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই ক'ত আহি পেলাই ৰখি থাকেহি salivary glandত. They get penetrated into the salivary gland and are stored there till the female mosquito bites another human. তো আমি স্টার্টিংত কি পাইছিলো স্পোৰোজয়েড স্টেজটো এনেকুৱাটা স্টেজ আছিল যোনটো হিউম্যানৰ বডিত মস্কিটোতে ৰিলিজ কৰিছিল হয়নে তো হেকাৰণে আলটিমেটলি তোমাৰ যেতিয়াই তোমাৰ ফিমেল এনোফিলিস মস্কিটোটোৰ বডিৰ যিখিনি লাইফ সাইকেল হয় ইট ইজ কমপ্লিট হৈ যাব হেতুৱে আহি পেলাই তোমাৰ আলটিমেটলি কোট ৰখি থাকিবহি সেলাইভাৰী গ্ল্যান্ডলে আহি স্পোৰোজয়েড স্টেজটো ৰখি থাকিবহি তো যেতিয়াই তোমাৰ হে মস্কিটোতে গৈ পেলাই হিউম্যান এটা কামুৰি দিবগে তেতিয়াই হি কি কৰি দিব হে স্পোৰোজয়েড স্টেজটো হিউম্যানৰ বডি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব এণ্ড দেন দ্য সাইকেল ৰিপিটস
তো হেতুৱে তোমাৰ ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটা দি থোৱা আছে ফাৰ্স্ট কি হয় স্পোৰোজয়েড ষ্টেজটো আছে এই স্পোৰোজয়েড ষ্টেজটোৱে কি হয় মস্কিটোটোৱে কামুৰুতে হিউম্যানৰ বডিত সোমাই যায় দেন তাহাঁতি সুইম কৰে কিমান সময় কাৰণে হাফ এন আৱাৰ ইন দা ব্লাড মানে তাহাঁতি অলপ সময় ব্লাডতে থাকে দেন দে গেটস মুভ টু দা লিভাৰ তাত তাহাঁতৰ মাল্টিপল ফিশন হয় দে ব্ৰেক ডাউন and then they form cryptozoites. Again the cryptozoites break down to form the metacryptozoites. Aru ei junto stage metacryptozoites stage to te ki hoy they get released from the liver par release hoy tahanti kot khumai RBCs ot khumai RBCs ot tahanti khumai pele tahanti they form what trophozoites কিন্তু trophozoites হোৱা টাইমতে তাহাঁতৰ এটা টক্সিক বাই প্ৰডাক্ট ওলাই which is known as hemozoin আৰু হেতুৰ কাৰণে তাহাঁতৰ কি হয় আমি কি দেখা পাওঁ জিনবোৰ মেলেৰিয়াৰ সিম্পটমস যেনেকে জ্বৰ হয় ঠাণ্ডা লাগে হেবোৰ আমি দেখা পাওঁ this trophozoites again form seasons and these seasons form merozoites মানে তাহাঁতৰ ব্ৰেকডাউন হৈ গৈ থাকে they goes under rapid multiplication These merozoites form male and the female gametocyte. যেতিয়া male আৰু female gametocyte form কৰি দিব এই গুটে সাইকেলটো কি বুলি কয় asexual cycle বুলি কয় আৰু এই গুটে asexual cycleটো কোট হয় হিউম্যান বডিত হয় যেতিয়ালৈকে তোমাৰ বেলেগ এটা মৌ আহি পেলাই তোমাৰ এই male and the female gametocyte to তাৰ বডিত লৈ নলয় to cover up the rest of the process ই ইয়াতে এনেকে infected person to গাতে ৰৈ থাকে যেতিয়া তোমাৰ বেলেগ এটা এনোফিলাছ মস্কিটো আহি পেলাই তোমাৰ হে ইনফেক্টেড অনুজনক কামুৰিব তেতিয়া এই দুটা স্টেজ কি হৈ যাব তাৰ বডি ভিতৰলে সোমাই যাব এনোফিলাছ মস্কিটোজনিৰ তাৰপিছতে তাহাঁতৰ গাত কি হ'ব দুটা গেমেট ফৰ্ম কৰিব মেক্ৰোগেমেট এণ্ড দ্য মাইক্ৰোগেমেট which will form the zygote this zygote will get converted into ookinete later to the oocyst and again Because of meiosis and multiple fission, this will form sporozoites. আৰু এই sporozoites to আহি পেলাই এই stage to আহি পেলাই ক'ত ৰখি থাকিব হি female anopheles mosquitoজনী salivary gland যাতে তাই গৈ পেলাই next মানুহ এটা কামুৰিলে stage to তালে গুচি যাব পাৰে বুজিলা আৰু হেতু যোনটো part anopheles female mosquitoজনীৰ গাত হয় हे साइकिल तो আমি কি বুলি কওঁ sexual cycle because why ইয়াত male and the female gamete আছে আৰু তাহাঁতৰ zygote form কৰে তাহাঁতৰ fertilization হয় that is why it is a sexual cycle and human body যেটো হয় it is the asexual cycle so here are some symptoms of malaria it begins with the recurrent fever and shivering chills বহুত জ্বৰ হয় and ঠাণ্ডা লাগে It is characterized by high temperature, headache, and severe body pain. Fever may subside of its own and followed by profuse sweating. So, jeti amar jorto kome amar sweating hoy no hetwe. Fever may come again after a gap of few hours and after a specific interval. To tumar ghonai ki hoy jor hoy thake aru eta interval mure mure hoy. It may lead to enlargement of liver and spleen if not cured properly. To jodi tuma malaria to bhalse cure nohoy tar ki hobo pare enlargement of liver to fully jabo pare dangor hetu hobo pare aru plus spleen. Next coming to amoebiasis or amoebiatic dysentery. Etu eta beleg eta bemar. Etu eta protozoan disease hoy which is caused by Entamoeba histolytica. The disease is transmitted through the contaminated food and water carrier of this disease is housefly. To a disease to kune carry kore, eto carry kore housefly. Mane amar junto makhi, he carry kore. And it is caused due to contaminated food and water. Jodi ami letera khaidyo khao, tetia disease to war chance thake. Which transmits the parasite from the feces of the infected person to the food. এই হাউস ফ্লাইটোৱে কি কৰে হি লেট্ৰা জেগাত যায় আৰু সেই লেট্ৰা জেগাত গৈ পেলাই এই প্যাৰাসাইটটো কেৰি কৰি আনে আৰু যেতিয়া হি আহি পেলাই লেট্ৰা জেগাটাৰ পৰা আহি পেলাই যেতিয়া এই হাউস ফ্লাইটোৱে আমাৰ খাদ্যৰ ওপৰত যদি বহে তো আৱাৰ ফুড গেটস কন্টামিনেটেড এন্ড আমি যদি সেই ফুডটো কনজিউম কৰো তেন্তে we have a disease which is known as amoebiasis. The symptoms of the diseases are abdominal pain, pet biষ,
constipation, feces with excess mucus, and blood clots, cramps, etc. এখিনি হৈছে symptoms. Next, coming to filariasis or elephantiasis. This disease is caused by helminth known as the Wuchereria bancrofti. Helminth to yat ki hoy, it is the parasite. Ebu sab category hoy, belek belek. Aru yar juntur karne hoy, this helminth is known as, this parasite is Wuchereria bancrofti. The Culex mosquito is the vector for this parasite. The symptoms of the diseases are inflammation of organs in which they live, blockage limb vessels of lower limbs resulting in swelling. Yat ki hoy, tumar parasite to ki hoba eta carry kori anibo lagibo hoy na tumar body le. To yat tumar body le parasite to kune carry kori ane, that is the Culex mosquito. To a carry kori ana agent to ke ami ki buli kaun, vector buli kaun. ঠিক আছে ইয়াৰ সিম্পটমস বিলাক কি ইনফ্লেমেশন অফ অর্গানস ইন হুইচ দে লিভ অর্গান বিলাক ফুলি যাব পাৰে ব্লকেজ অফ দা লিম্ব ভেসেল আৰু যেতিয়া তোমাৰ লিম্ব ভেসেলটো ব্লকেজ হ'ব দ্যাট মিন্স ইট উইল বি ৰিজাল্টিং ইন swelling of your limbs. Genital organs also get affected leading to their deformation. Also কি হ'ব তোমাৰ genital organs হয় তাহাঁতকো এফেক্ট কৰে. So next comes ascariasis. It is caused by helminth, Ascaris lumbricoides. আৰু এটো মানে এটো হৈছে causing parasite to কি হে বস্তুটো cause কৰে. This disease is transmitted by the swallowing of food and vegetables contaminated with the feces of infected person. Feces মানে গম পাইছে না, it is the stool. আৰু হেবলাকৰ পৰা যেতিয়া contaminate হয় তোমাৰ food to tetia ki hobo pare, it will show such kind of diseases ascariasis. It is characterized by abdominal discomfort, colic, pain, nausea, cough, irritation of mucous membrane, etc. Next comes ringworm. It is caused by many fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, etc. To yar juntu ringworm kihere cause it is a fungal disease aru it is a fungi too, it is of different genus or genera, that means Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, etc. The infection occurs through contact with an infected person or soil or through the use of towels, clothes, combs, etc. of an infected person. So eto ki hoy spread hoy keneke spread hoy you are in contact with the infected person or otherwise tumi he infected person use kora jodi towel ba comb ba cloth jodi use kora tetia it may spread. This disease is characterized by dry scaly regions on various parts of the body such as skin, nails and scalp accompanied by intense itching. আমাৰ কি হয় জেনাৰেলি ফাঙ্গাল ডিজিজবোৰ স্কিন ৰেশেছ হয় ইচিং হয় আৰু জেগাকন ড্ৰাই নিছনা হৈ যায় তো হেবলাকে সেম সিম্পটমস শো কৰিব. Heat and moisture help the fungus to grow in regions like skin fold such as groin in between the toes, etc. তো যদি তোমাৰ heat আৰু moisture দুটা যদি সমানে পাই থাকে তেতিয়া কি হয় এটা ফাঞ্জাই গ্ৰো কৰিব কাৰণে বেছি ইজি হয় হয় দে তো হেনুকা তোমাৰ যেনেকে দুটা ভৰি সাপোজ দুটা আঙুলি যিকন মাজৰ ফাক থাকে হেনুকা জায়গাবিলাকত ইয়াৰ হোৱা চান্সেস বেছি বা হাতৰ দুটা আঙুলিৰ ফাকৰ মাজৰ যিকন জায়গা তেনুকা জায়গাবিলাকত. Next, typhoid. This disease is caused by a bacterium which is known as Salmonella typhi. The parasite enters into the small intestine through contaminated food and water and migrate to other organs through blood. So mainly a parasite go plak coat affect kore small intestine because it is contaminated from food and water and later it migrates to the blood. Aru ebar jeta blood affect kori jay bostuto besi severe hoy jay. The symptoms of the diseases are high fever, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite. Appetite mane ki bhuk to kom ke lage.
Intestinal perforation and death may occur in severe cases. So, যদি বেছি severe হৈ যায়, in fact, it can lead to death. Weddell test is the confirmatory test for typhoid. Mary Mellon, a cook by profession, transmitted typhoid from several years through the food she prepared. She is popularly known as Typhoid Mary. So, etu general koa hoise je typhoid to kor pora ahile. Next is pneumonia. It is a disease caused by bacterium Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza. This disease spreads by inhaling droplets from infected person or by sharing glasses or utensils with the patients. So, ebla ki hoy? Ebla disease spread hoy. Itu pa hitule jay. আৰু যেনেকৈ যদি তুমি ইনফেক্টেড পাৰ্চনে ইউজ কৰা কিছুমান গ্লাছ বা ইউটেনচিলছ যদি তুমি ইউজ কৰা তো ইয়াৰ স্প্ৰেডটো ইজিয়াৰ হৈ যায় The symptoms of the disease include fever, chill, cough, headache. তো মন কৰিছে চাগে ইমান টাইমে যিখিনি আমি পঢ়ি আছো মোষ্টলি fever, chill, cough, headache খিনি কমন symptoms show কৰে This bacterium infect alveoli of the lungs. The alveoli get filled with a fluid causing decrease of the respiratory efficiency of the lungs. তো যোনখিনি তোমাৰ ব্যাকটেৰিয়া হয় তাহাঁতি কোড এফেক্ট কৰে এলভিওলাই খিনি এফেক্ট কৰে লাংছৰ আৰু যেহেতু তোমাৰ এলভিওলাই খিনি এফেক্ট কৰে তো যোনখিনি আমাৰ ৰেসপিৰেটৰি এফিচিয়েন্সি থাকে লাংছৰ হেতু কমি যায় তো এতিয়া যদি শুনি পাইছা তেতিয়া এই যোনটো নেক্সট সেকেন্ড ওয়েভ করোনা ভাইরাস আহিছে দে মোস্টলি এফেক্ট দ্য লাংছ আৰু হেকাৰণে বহুতৰ নিউমোনিয়া শো কৰিছে because they directly affect the alveoli of the lungs which reduces the efficiency respiratory efficiency of the lungs ঠিক আছে next influenza it is caused by a virus called myxovirus or Haemophilus influenza type B The disease is characterized by inflammation of upper respiratory tract abrupt fever, headache, sneezing, coughing, chill, body pain, etc. So, এই যোনখিনি disease হয় তাৰ symptoms কেটা almost বেলেগ হইতে একে হয় যেনেকে fever, chill, headache, sneezing, etc. Okay, so last it is a common cold যোনটো আমাৰ general পানী লগা হেতু It is caused by the rhinovirus. It is characterized by inflammation of the upper respiratory tract and release of the mucus. Inflammation code hai upper respiratory tract and it is release of the mucus. Symptoms include sore throat, cough, headache, tiredness, all lasting for 3 to 7 days. তো এটা কথা আছে ন পাইন লগাটো তোমাৰ দৰব খালেও দৰব নাখালেও 7 দিন লাগে মিনিমাম ভাল হ'বলৈ কাৰণে তো হেতৱে ঠিক আছে তো এখিনি আসলে তোমালোকৰ লাষ্ট ক্লাস মই তোমালোকক যিখিনি দিছিলো নেক্সট we will discuss about cancer first to আমি তো জানো cancer তো আমি শুনিয়ে থাকো so what does cancer actually defined as Cancer is defined as unregulated and uncontrolled growth of the cells. যেতিয়া তোমাৰ কিবা এটা cells খিনি বহুত unregulated growth হয় মানে তোমাৰ বহুত অদ্ভুত ধৰণকে যদি তাহাঁতৰ growth হয় আৰু যোনটো control কৰিব নোৱাৰে তেনুকা যদি growth হয় হেতুক আমি কি বুলি কওঁ cancer বুলি কওঁ The study of cancer is called as oncology and the cancer causing gene is known as oncogene. The tumors or the neoplasm formed by the uncontrolled cell division can be of two types. So, jihetu tumar cells are both unregulated বা uncontrollable growth hole, to tar pisot a cell division to duta type of divide kore, mane duta tumor hoy. Jetia tumar cell to teneke uncontrollable বা unregulated division hoy, tita tumor form kore boli koy. To he tumor to hoise duta dhoroner. Eta hoise benign tumor and the other is the malignant tumor. Benign tumor, this is the localized tumors and are bound within a connective tissue coating. Tahanti ki hoy localized, man tahanti eta jegate hoy. Thik ase, aur tahantir akhe pakhe they are bound. They are bound by a connective tissue coating. Tahanti mane eta coating ere ki hoy
বান্ধি থোৱাৰ নিচিনাকৈ ৰাখে দে আৰ লোকেলাইজ এটা জেগাতে থাকে পাৰ্টিকুলাৰলি they are unharmful and do not spread into surrounding tissue তো তাহাঁতি harmful অলপো নহয় আৰু তাহাঁতি যেহেতু localized হয় তাহাঁতৰ আশে পাশে পৰা connective tissue ৰে গোটে বস্তুটো বাউন্ড কৰি ৰাখি দিয়ে সেইকাৰণে they do not spread to the surrounding tissues whereas malignant tumors these are the cancerous and harmful tumors তো ultimately যোখিনি dangerous tumor হয় যেটোৱে তোমাৰ leads to a cancer patient hetu ki boli koy malignant tumor hoy these are the harmful tumors they spread into the surrounding tissue by two means to tahanti to jodio tani harmful hoy they must be spreaded aru he spread tahanti keneke hobo duta means ere hobo duta belag dhoronere eta hoise invasion it is the penetration of the cells of the malignant tumor into the neighboring tissue where they form the invasion tumors to tahanti jetia tumar the penetration of the cell of the malignant tumor into the neighboring tissue ja tumar side or tissue khining jetia affect koribole start kori die neighboring cells khini tetia hetu ki boli koy invasion boli koy thik ase suppose etu tumar eta tumor cell ase এই সাইডৰ নেইবৰিং সেল খিনি যেতিয়া হি এফেক্ট কৰিবলৈ স্টাৰ্ট কৰি দিব তেতিয়া হেতু তোমাৰ কি বুলি কব ইনভেশন বুলি কব and next is metastasis it is the penetration of the cancerous cells into the blood capillaries from where they are carried to the different parts of the body তো আলটিমেটলি বুজি পালে যেতিয়া তোমাৰ কিবা এটা বস্তু তাহাঁতি ইনফেকশিয়াছ বস্তু ব্লাডত ৰিলিজ কৰি দিছে দ্যাট মিন্স হোৱাট গোটে বডিটো এটা পাই যাব হয়নে বিকজ why blood is the connective tissue আৰু যেতিয়া তোমাৰ বস্তুটো ব্লাডত ৰিলিজ কৰি দিয়ে this is known as metastasis the secondary tumors develop from such groups of the cancerous cells types of cancers to cancer কি হয় তিনটা ধৰণৰ এটা হৈছে sarcinoma এটা sarcoma আৰু এটা carcinoma এটা sarcoma আৰু এটা leukemia Carcinoma ki hoy it is the cancer of the epithelial lining to amar juntu cell or sabotse outermost layer tat jodi cancer hoy about 80% of the cancers are sarcinoma and example lung cancer breast cancer duodenal cancer skin cancer colon cancer etc next is sarcoma it is the cancer of connective tissue or the muscle jetia amar connective tissue ba muscles jodi cancer hoy This is known as sarcoma. Only 1 to 2% of the cancer are of this type. Example, cancer of bone and the cartilage. Last, leukemia, it is the cancer of the blood. Jete ama blood cancer hoy, it is scientifically ki boli koy leukemia boli koy. It is related to the abnormality of the 22nd chromosome called the Philadelphia chromosome. Jetia tumar etu hoy, it leads to another abnormality on the 22nd chromosome which is known as Philadelphia. ঠিক আছে আৰু এটা লাষ্ট কৰিলো detection of cancer যে তোমাৰ যে cancer হৈছে how will you detect the cancer can be detected by the following methods blood and bone marrow test to know the number of the cell count তো তোমাৰ কি হয় যেতিয়া তোমাৰ uncontrolled growth হ'ব তা তোমাৰ cell number to বহুত বেছিকে আৰু বেয়াকে বাঢ়ি যাব হয় না তো ফাৰ্স্ট আমি হেতু চেক কৰিম blood and bone marrow তোমাৰ cellৰ count কিমান আছে biopsy of a piece of suspected tissue is done by cutting in thin section stained and examined under microscope তো আমি biopsy কৰিব পাৰি biopsy to কি বুঝো তোমাৰ যোনটো জেগাত cancer cells grow কৰাৰ নিচিনা লাগিছে তাৰ পৰা এডোখৰ টিস্যু কাটি আনি পেলাই তাত আমি টিস্যু টুকুৰা we will cut into small sections and we will observe under microscope hetu biopsy kora boli koy so it is also a method to detect cancer radiography by x-rays to detect the cancer of the internal organs to ami ki koribo par radiography by x-ray through di ami jodi ama internal organs of cancer hoy hetu ami detect koribo paro computed tomography to generate a 3D image of the internal tissues to ami he eta 3D image create kori pala sai pala ame gom paba paro which is done by computed tomography
Magnetic resonance imaging, which is known as MRI, involves use of the non-ionizing radiation and strong magnetic field to detect pathological and physiological changes in the living tissue. So, MRI is also another method. Monoclonal antibodies against the cancer-specific antigens are also used for the cancer detection. So, kisman ami antibodies use koribo paru to detect cancer. Okay, cancer to khatome kori diu. Next is treatment of the cancer. Ami eta gom palu je detect to ami kori lolo, kintu ami tano treatment keneke korim. First is surgery. Tumors are removed by surgery to check further spread of the cancer cells. Eto buji paise surgery kori ami tumor to remove koribo paru. Next is radiation therapy. Tumor cells are destroyed by using lethal doses of radiation. কি হয় আমি কিছুমান এনেকা ৰেডিয়েশন ইউজ কৰিব পাৰো যাৰ থ্ৰেডি এই টিউমাৰ সেলছখিনি আমি ডেস্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰো নেক্সট ইজ কেমোথেৰাপি সেভাৰেল therapeutic drugs are used to kill cancer cells but their side effects like hair loss anemia is also reported তো আমি যোনটো কমনলি আমি শুনি থাকো কেমোথেৰাপি দিয়া বুলি হেতু ওয়ান অফ দা ট্ৰিটমেন্ট টু কিল ক্যান্সাৰ সেলস বাট তাৰ বহুত কিছুমান সাইড এফেক্টস থাকে নেক্সট ইজ immunotherapy biological modifiers like alpha interferons are used to activate the immune system and help in destroying the tumor তো কিছুমান এনেকা biological modifier থাকে যেটো তোমাৰ নিজৰ immune system to build কৰাত help কৰে this will ultimately leads to the destruction of the tumor cells because my immune system to strong hole ultimately we will be able to fight against the tumor so what can be the causes of cancer cancer to sabore hoy na jay it is a rare disease to causes ki hoba pare first of all it can be due to physical agents UV rays, alpha rays, infrared rays or X rays can cause gene mutation and produce oncogenic transformation. So, ami jodi e besi radiation upor je expose hoy thaku, it can lead to the production of oncogenic transformation. Because the genes and the cells can be mutated. Next is biological agents. Viruses do not cause cancer as pathogens but can be their causes. The cancer-causing genes and of viruses and body cells are respectively called as V-onc or C-onc. These are biological agents or karone hobo pare jeneke different any pathogens. Chemical agents that is N-nitrosodimethylamine in cigarette smoke and asbestos dust can cause lungs cancer. Cadmium oxide causes the cancer of the prostate gland. Polyvinyl chloride, PVC, alpha toxin can cause cancer of the liver. Nitrosamine can cause colon cancer, etc. So, eba kisman chemicals hoy jumlako upor jodi tumi expose hua, it can cause different cancers. Next is contact inhibitions. Normal cells show a property called contact inhibition by virtue of which contact with the other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancer cells appears to have lost this property. So, kisman enuka normal cells ক্ষেত্ৰত কি হয় তাহাঁতৰ এটা প্ৰপাৰ্টি থাকে যেতিয়া কি হয় এটা ভাল সেলৰ লগত যদি বেয়া সেল আহি প্লা যোগ হৈ যায় তেতিয়া হে ভাল সেলটোৱে হে বেয়া সেলটোৰ এক্টিভিটিটো ইনহিবিট কৰি দিব পাৰে ষ্টপ কৰি দিব পাৰে কিন্তু ক্যান্সাৰ সেলছৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰপাৰ্টিটো নাই তাহাঁতি ভাল সেলখিনিকো কি কৰি পেলাই বেয়াহে কৰি পেলাই then what is the difference between the malignant and the benign tumor এইকিটা পঢ়িবা already মই আগতে ডিসকাস কৰি আহিলো তো সেম চাৰিটা পইণ্ট দি থোৱা আছে it is important so with this I am finishing today's class কিবা যদি problem হয় individually message কৰিবা আৰু let me know and please be up to date with your all the notes মই cancer notes কিন্তু তোমাক আজি দি দিম মই next class হয়তো চেক কৰিব পাৰো এতিয়ালৈকে যিমান notes দিয়া হৈছে ঠিক আছে okay so next classত আমি বেলেগ এটা নতুন টপিক start কৰিম thank you everyone take care stay safe